हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल ऑनलाइन एजुकेशन। सो फ्रेंड, ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ मोट 2345 पदवी आसवाई जाउची। तो चलतु मु एई भिडियो रे आपण मानकु कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देबी। तो आपण मानकु कोन करबा पई पड़िबो ना, प्रथमे ओ ट्रिपल एससी रो ऑफिशियल वेबसाइट को जीवा पई पड़िबो। या पर रिक्वायरमेंट ऊपर क्लिक करबा पई पड़िबो। यापर आपको रिक्वायरमेंट कैलेंडर ऊपर क्लिक करने पड़ो। तापर आप जापर कि कौ पदवी और कौ मास आसवाई जाऊँगी। तो ये देखिपे आपण मैंने कि 7 नंबर रही है फार्मासीस्ट रो 1002टी पदवी ये डिसेम्बर मसरे अलरेडी आसी जाइए। एवं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल रो 1451टी पदवी आमर यही डिसेम्बर मसरे आसी जाइए। ताले हमर रेवेन्यू इन्स्पेक्टर मोट 562टी पदवी, असिस्टेंट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर 839टी पदवी, अमीन अमीन 686टी पदवी, आईसीडीएस सुपरवाइजर 258टी पदवी। तो यही सब पदवी गुड़िक आमर कमांड एग्जाम हेबो। तो ये पदवी गुड़िक केबे आसीबो? तो ये लिखाई आमर डिसेम्बर मासरे आसीबो बोली लिखाई, किंतु आमर आउ अल्प दिन रोची। तेणु ମୁଁ ଭାବୁଛି कि ଏଇ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ର ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମର 2024 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆସିଯିବ। ତ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଟି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 5-7 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ ଏବଂ ଅମିନ୍ ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ର जो ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।